sila guys. Meet the poor parents. Hello mga kadogi! Mga kadogi! Ito na po sila. Ay, hello! Mga kadog! Ano ito kadog? Wala pa yung pang ano-ano yung pang injection ka kadogi. Ate, diri ka ba nga? Pila mo di siya kukuha? Hello kabang! Dire! Go! Okay guys, nagpakaon na sad sila guys of dog food. Sila guys. Kasi busog guys sila. Pamaon mo yung Murag wa man sila nangaon. Murag man sila wala nangaon guys. Murag busog pa na sila, ipakaon man na silang ate. Ate Joy ba? Guys, kusog isla mangaon guys oh. Grabe, hapit ka gyud mahurot guys. Representing ato mga co-parenting guys na adere yes. Mga co-parenting guys, mga poor parents. Mga poor parents guys na adere guys. Gibiyaan gina na office guys, what tao sa soul guys. Naga ni client ani patay kita ani. Asa? Oh, nanay client guys, what tao guys. Hi guys. Hi guys. Guys. May video mo yata. May mga pagkinabuhan.